କିଛି heat ୟାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ total heat supply is equal to sum of internal energy plus work done ଏତିକି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ये କହିଲା heat କୋଉଠୁ କୋଉଟା flow ହଉଛି ବୋଲି କହିଛି hot body ରୁ cold body ନା cold body ରୁ hot body କିଛି କହିଛି ସେ କହିଲା ଯଦି ସିଷ୍ଟମ କୁ ଡିକ୍ୟୁ अमाउंट ର ହିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଆ ହବ ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ hot reservoir cold reservoir से कोउ रिजर्वर रू कोउ रिजर्वर हीट फ्लो होची कहछि कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो କଥା कहछि बुझिला बुझिला सो द फर्स्ट लिमिटेशन फर्स्ट लॉ प्रॉब्लम है लाइक सेकंड लॉ फर्स्ट कोन कहला हाउ मच अमाउंट ऑफ माने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो କଥା ये कहै कोउ डायरेक्शन को हीट फ्लो होची ये किछि कंफ्यूजन देले कि सेकंड कोन को कंडीशन रे हीट फ्लो को कंडीशन रे जे टेंपरेचर कांस्टेंट रहइबो कि प्रेशर कांस्टेंट रहे कि हीट चेंज होबो हमरे द कंडीशन ऑफ हीट फ्लो को कंडीशन रे हीट फ्लो होबो सेटा भी से कहबो बुझला कोन कहले एला फर्स्ट लॉ लिमिटेशन जे फर्स्ट लॉ एला प्रॉब्लम जे कोठू को जाए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ना हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी कोठू करे हीट फ्लो हो ये कहिना बी फर्स्ट लॉ किछि ता ऊपर कंक्लूजन दे सेकंड पॉइंट जे को कंडीशन रे हीट ता फ्लो हो टेंपरेचर कांस्टेंट रखि कि हम हीट फ्लो करेगा कि प्रेशर कांस्टेंट रखि कि हीट फ्लो करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखि कि हीट फ्लो करेगा तो व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड इट so that the heat is flow from one point to another point we can be conclude बुझला सेही भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आसे ओ लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ रे तीन जण तीनटा स्टेटमेंट देछो क्लाउसियस स्टेटमेंट क्लाउसियस को स्टेटमेंट क्लाउसियस यस क्लाउसियस स्टेटमेंट क्लाउसियस को स्टेटमेंट देछो तापर केल्विन स्टेटमेंट तापर प्लांक स्टेटमेंट प्लांक तीन जाक समान स्टेटमेंट से कोन कहिले जे द हीट इज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट कोड बॉडी फ्लो गरम बॉडी टू कोल्ड बॉडी बुझला किंबा आउडे कोन कहिले when temperature remains constant then the heat is flow some of heat is used as internal energy and some used as work ये कहछन केल्विन प्लांक्स कोन कहिले जे when temperature and pressure both are constant then the heat is flow from the hotter body to colder body this heat is used as internal energy and work बुझले तीनों जगह स्टेटमेंट समान खाली दुलै की देछि अब इसका काम बुझिला कोन वाइस सेकंड लो कमे आसिला जे हम जो फर्स्ट लो पढिथिले फर्स्ट लो रे किछि कंडीशन नथिला जे को कंडीशन रे फर्स्ट लो को अप्लाई करे किबा कोठु की हीट फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ना कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी he cannot conclude that from which point to which point heat will flow बुझिला so that the direction of heat flow cannot be concluded from the first second law को कंडीशन रे हीट का फ्लो हो टेंपरेचर कांस्टेंट रखी कि हीट फ्लो करेबी कि प्रेशर कांस्टेंट रखी हीट फ्लो करेबी यही कंक्लूजन ये किछि देला बुझिला तो सेहि पई कोन आसिला सेकंड क्लास कोन आसिला सेकंड तीन जन जाक स्टेटमेंट समान खाली समस्त निजे निजे मोड देछि हला निजे निजे खाली एनवायरनमेंट चेंज करि देछि ना किछि हमने तीनटा पैरामीटर टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम ए तीनटा पैरामीटर ये पर पैरामीटर कांस्टेंट रखी कोन चेंज the heat is flow from without any loss they without any loss रे सब heat work done को convert हेतै ट्रू सब तो जेते की heat दबा सब तो को ट्रांसफर हो माने अछि काम करिवो ना some amount of heat will be lost हमें गाड़ी रे तेल पकोछे 1 लीटर तेल ऊपर को 100 किलोमीटर जाउछ किछि हीट धुआ है कि बाहर से ना बाहर बुझलो तो ना बुझलो तो सेहि पे कोन कहला जे at a certain temperature and pressure or without any loss there are no such engine दुनिया रे एमटी किछि इंजन बाहरिनी there without any loss the total heat converted to work
ଯେ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଇଞ୍ଜିନ ଆଜି ଯାଏ ବାହାରିନି ସବୁତକ ହିଟ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ସେ ୱାଟର ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ କେଲଭିନ କଣ କହିଲେ ସେ ଯେ by absorbing some energy the heat is flow from hotter body to colder body କିଛି ଏନର୍ଜି କୁ ଆବଜର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଟା କୋଉଠୁ କୁଆଡେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ହଟ୍ ବଡି ରୁ କୋଲ୍ଡ ବଡି ବୁଝିଲା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଇଆ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ କଣ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ର ଆସିଲା ଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ନେକ୍ସଟ ର ତିନିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ପଡିଲେ 0 ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ର ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ର ତମର ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ର କହିଲି ଖାଲି ଦି ଲାଇନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଥାର୍ଡ ଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବ ଏନ୍ଥାଲପି ଏନ୍ଟ୍ରୋପି ପଢିବ एंथैल्पी H इक्वल टू P प्लस एक फार्मूला का रिलेशन पर है ना इसमें एंथैल्पी एंट्रोपी ये एंट्रोपी कांसेप्ट भाई है ना देखो 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 लिमिटेशंस ऑफ फास्ट लॉ छोड़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ फास्ट लॉ छोड़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ फास्ट लॉ छोड़ रहे हैं limitations of fast flow storage it does not explain the direction of transfer of heat it does not explain the direction of transfer of heat the direction of transfer of बुझेला से को डायरेक्शन को पारे हिट तो इक्वल जेला सेकंड पॉइंट it does not explain or क्या explain करती it does not explain तो मेरे ख्याल जो ये फिश स्टूडेंट बोलते हैं जो कॉलेज है मतलब कोई फास्ट और आलू वाले एग्जाम है वो थोड़ी फास्ट और आलू वाले एग्जाम है तो कॉपी को पढ़ा कॉपी है कि ना कॉपी बढ़िया आदमी सेकंड लगा बड़ा है does not tell the conditions under which it can be under which it can be converted into work बुझला को कंडीशन रे हीट टा वर्क हो कन्वर्ट हो से कहै जे टेंपरेचर को कांस्टेंट रखि कन्वर्ट करिवि प्रेशर को कांस्टेंट रखि कन्वर्ट करिवि बुझला थर्ड पॉइंट it does not tell that which heat energy can convert it into a and how much of energy converted into it how much energy how much amount of heat and how much amount of heat converted into internal बुझला जे केते परिमाण रे इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो केते परिमाण रे वर्क को कन्वर्ट हो से किछि कहै converted into work तो तीनटा स्टेटमेंट पूरा पूरा बुझ पाइबो तीनटा स्टेटमेंट पूरा पूरा बुझ पाइबो तीनटा स्टेटमेंट पूरा बुझ पाइबो
ହେଲା ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାପରେ ଲେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଲଅ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ କାମ କଲେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ପ୍ଲାନ୍ ପାର ବିଷୟ दा ଗୋଟେ ଲେଖି ଚলে था आउटसोर्स आउट लिखा सेकेंड लॉ प्रोडक्ट सेकेंड लॉ प्रोडक्ट ला फर्स्ट लेखो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट नो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट केल्विन के हाइपन देखि प्लांक स्टेटमेंट तो आइडिया है कुछ का नाम दे हैं प्रेगनेंस कुछ ना आइडिया है कुछ का नाम दे mira पूरा लोग को दे पूरे और असली शॉप देख के स्कूल बिल्कुल बाहर बिल्कुल अच्छा जगह नहीं बच्चों को पढ़ाने आज ये रिसोर्सेस ये होगी तो ये एजुकेशन का स्टाइल देखो what I think देखो there is no such engine there is empty there is no such heat engine there is no such heat engine there is empty heat engine बाहर ही नहीं that extracting heat from the hot reservoir that extracting heat from the hot reservoir there is that extracting heat from the hot reservoir and convert there is no such heat engine that convert the extracting the heat from the hot reservoir and convert all amount of heat to what? And convert all amount of heat into what? Without any loss. जे दुनिया रे एमिति किछि इंजिन बाहरिनी जे हीट हॉट रिजर्वर कहीं किछि आ सब तक हीट को कन्वर्ट कर दो एनर्जी को विदाउट एनी लॉस लॉस न करी सब तक एनर्जी काम कर दे କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବାହାରି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ ଦେଖୁନ ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ ପଛପଟେ ଧୂଆ ବାହାରିକି ଲସ୍ ହଉଛି ତାର ନା ହଉନି ତ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ କଥା ହବ ସବୁ ଗ୍ୟାସ ଚଲଉଛ ଗ୍ୟାସ ଲସ୍ ହଉଛି ବାହାରୁ ଯାଇକି ଲସ୍ ହଉ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ହିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବାହାରିନି ଯେ ସବୁ ତକ ହିଟ୍ କୁ ଏନର୍ଜି ୱାର୍କ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଲେଖ କଣ କ୍ଲାଉସିୟସ୍ ହେଲା ତାପରେ କ୍ଲାଉସିୟସ୍ it is impossible
or a self-adjusting machine. Self-adjusting machine. ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି self-adjusting machine ନାହିଁ। It is impossible to ଲାଗିଲି। ହଁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି self-adjusting machine ନାହିଁ। So that it take a hit. It take a hit from the cold reservoir to hot reservoir without external agents. Without external agents. Tidak, tidak perlu sebenarnya tidak betul. Jelas, 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 jelas. Betul. Kalau itu reversible proses. Kalau reversible apa jadi? Kita tidak tahu itu apa. Nah, I changing its temperature and pressure. ये करे करेंगे ताकि irreversible. Process which is repress. Process which is repress. Very valid. The repress to its original state. By removal of temperature and pressure. By removal of temperature and pressure. It's called as impossible process. Impossible process. Impossible process. IRR irreversible.
Because the process which can replace the process which can replace its original state that can replace its original state the removal of temperature, pressure, etc. Pressure, etc. is called irreversible. Carnot engine. Carnot engine. The lomposita, both lomposita, visual lecture. Carnot. What a scientist parents. Lecture दिया करो आप वैसे सुनो देखो it is an ideal reversible it is an ideal reversible heat engine ideal reversible heat engine that operates between two temperature T1 and T2. This unit operates between temperature in between temperature T1 and T2. In between temperature T1 and time है ହେଲା ହେଲା ଭଲ ତ ଆଗ ବୁଝ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ହଉଛି ଏଥିରେ ଚାରିଟା ପ୍ରୋସେସ ରେ କାମ ହଉଛି ଦିଟା ହଉଛି ଆଇସୋଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇସୋଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇସୋଥର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ରେସନ adiabatic expansion adiabatic compression आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट टेंपरेचर adiabatic कांस्टेंट में प्रेशर आइसोबारिक रे वॉल्यूम हीट कांस्टेंट तो हम कौन करिवा तो टेंपरेचर को कांस्टेंट रखी के एक्सपांड करिवा कोन टेंपरेचर को कांस्टेंट रखी कंप्रेस करिवा कोन हीट को कांस्टेंट रखी के एक्सपांड करिवा हीट जो सप्लाई करते ताको कांस्टेंट रखी कंप्रेस चारिटा प्रोसेस रे ए इंजिन काम बुझिला ये भाई आदमी देखो अब बुझो ये ला इंसुलेटिंग स्टार देखो स्टार हां insulating stand जला जला सोर्स जला कोन सोर्स माने हॉट रिजर्व हॉट ना ओ रिजर्व यस टेंपरेचर T1 जला ना को रिजर्व हॉट रिजर्व माने हीट धरि छी ना हीट क्रॉस कर देछि हीट रिजर्व